Audio Jungle. दोस्तों, बोला जाता है कि आपको जिंदगी में दो चीजों के बारे में इंतहाई मोहतात और संजीदा होकर फैसला करना चाहिए। नंबर 1, अपने कैरियर को चूज करने का फैसला, और नंबर 2, अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने का फैसला। क्योंकि इंसान ज्यादातर वक्त या तो अपनी जॉब के साथ गुजारता है या फिर अपनी बीवी के साथ। लेकिन इस वीडियो में मैं कैरियर को चूज करने के बारे में बात नहीं करूंगा। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैंने एक बुक अ ट्रू साइंस ऑफ लव पढ़ी थी, जिसमें मुझे कुछ पॉइंट्स बहुत पसंद आए थे। इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करने का फैसला किया है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसे चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कपल की स्टोरी भी आपको सुनाता हूँ। ये दोनों बिल्कुल बेजोड़ थे। हस्बैंड इंतहाई खूबसूरत और हैंडसम था, अच्छी हाइट, हाईली एजुकेटेड, मालो दौलत और समाजी रुतबे में भी इसका अपना रियल एस्टेट का बिजनेस था। इसके पास अपना 1000 गज का खूबसूरत घर था। इसके पास अपनी 2 नई BMW भी थी और ये अच्छा खासा सोशल भी था। लेकिन इसकी बीवी इसके बिल्कुल उल्ट थी। ये दरमियाने कद की एक खातून थी। उसका रंग भी सांवला था। इसकी एजुकेशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी और ये ज्यादा सोशल भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों में बला की रफाकत थी। ये दोनों मोहब्बत और एहसास का एक शानदार मुरक्कब थे और ये एक आइडियल कपल था और खानदान के लोग इनकी मिसालें देते थे। हामद मुल्क से बाहर भी अपनी बीवी को साथ लेकर जाता था। ये इसके साथ शॉपिंग भी किया करता था। दोस्तों और रिश्तेदारों के फंक्शंस में भी इसे साथ लेकर जाता था। ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना भी खाते थे, फिल्म भी देखते थे और सुबह इकट्ठे वॉक भी किया करते थे। इनके 2 बच्चे थे और ये दोनों लायक, सुलझे हुए और मुहज्जब बच्चे थे। गर्ज हर लिहाज से ये एक आइडियल फैमिली थी। लेकिन अगर दुनियादारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस फैमिली को आइडियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ की पर्सनैलिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। हम सब लोग ज़िंदगी में गुड मैच की तलाश में रहते हैं। बीवी की हाइट, रंग रूप, एजुकेशन और घराना मर्द से अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं तो कम अज़ कम उसके बराबर ज़रूर होना चाहिए। हम में से शायद ही कोई मर्द ऐसा होगा जो अपने से कमतर शख्सियत की हामिल खातून को अपना शरीक सफ़र बनाए, क्योंकि हम सबको गोरा रंग, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, लंबे बाल, आला तालीम याफ्ता और अमीर ख़ानदान की ही ख़वातीन चाहिए। हम और हमारे घर की ख़वातीन भी जब रिश्ते की तलाश में निकलती हैं तो वो भी हुरों जैसी लड़कियां तलाश करती हैं। हमारी कोशिश होती है हम ऐसी लड़की के साथ शादी करें जिसका चेहरा लोड शेडिंग में भी चांद की तरह चमके और लोग इसके हुस्न और खूबसूरती से जल उठें। लेकिन ये फैमिली और ये साहिब इस सब से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी और इनकी बीवी की पर्सनैलिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। लेकिन इसके बावजूद ये खुश भी थे और इनकी शादी भी लव मैरिज की शादी थी। और जब इनसे किसी ने पूछा कि आप इतने आइडियल कपल कैसे बने, तो वो बोले आप दुकानों से अशिया हमेशा उनका रैपर, उनकी पैकिंग और उनका कवर देखकर खरीदते हैं। आप टीवी और न्यूज़पेपर के इश्तहारात पढ़कर या बिल बोर्ड और साइन बोर्ड देखकर खरीदारी करते हैं। लेकिन इन चीज़ों का असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब इनका रैपर, इनका कवर और इनका डब्बा उतरकर हमारे डाइनिंग टेबल पर आता है। और जब हम इन्हें टेस्ट करते हैं तो फिर हमें इस चीज़ की क्वालिटी का पता चलता है। अगर हमें इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी लगे तो हम इसे दोबारा खरीदते हैं और बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हमें अच्छी ना लगे तो हम इसे बाहर फेंक देते हैं और दोबारा कभी भी नहीं खरीदते। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा रंग रूप, शक्ल, कद और कपड़े भी एक ऐसा ही रैपर होते हैं। ये एक इश्तिहार और एक कवर होता है। हम इंसान अमूमन एक दूसरे का कवर देखकर एक दूसरे की पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं।
اور اشتہار یا کور کو دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو ہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو ہمارا ریپر اتر جاتا ہے اور ہماری اصل کوالٹی کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری ہیبٹس ہماری پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ ہم کتنے مہذب ہیں، ہم کس قدر صاف ستھرے ہیں، ہم میں کس قدر برداشت ہے، ہمارے اعصاب کتنے مضبوط ہیں، ہم دوسروں کو کتنی سپیس دیتے ہیں، ہم دوسروں کے جذبات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم کس قدر سمجھدار ہیں اور ہمارے اندر کون سی صلاحیتیں موجود ہیں۔ دوستو، پرسنالٹی کا ریپر اترنے کے بعد یہ ساری چیزیں اہم ہو جاتی ہیں۔ انسان دوسرے انسان کے رنگ روپ اور قد کاٹ کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس کی عادتوں اور اچھائیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ آپ دنیا کے خوبصورت ترین مرد اور حسین ترین عورت ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ جھوٹے ہیں، لالچی ہیں، فراڈی اور ظالم ہیں، تو آپ کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ کو بات کرنے کی اور بولنے کی تمیز نہ ہو، تو آپ کے ساتھ کوئی بھی زندگی گزارنا ہرگز نہیں چاہے گا۔ دوستو، آپ نے زندگی میں بڑے بڑے آئیڈیلز کپل کی طلاقیں ہوتی دیکھی ہوں گی اور ایک دوسرے کو کورٹ اور کچہریوں میں گھسیٹتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ صرف خوبصورت اور پڑھے لکھے ہی تھے۔ ان کی عادتیں اچھی نہیں تھیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکے۔ اور اس کے بعد ان صاحب نے بولا کہ ہمارے آئیڈیل کپل ہونے کا بھی یہی راز ہے، ہم دونوں میں عادتیں بہت اچھی ہیں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی ایک دوسرے پر شک کیا ہے۔ ہماری جب شادی ہوئی تھی تو میری اس وقت سیلری 15,000 تھی، تو میری بیوی نے ہنسی خوشی اس پر بھی گزارا کیا تھا، اور آج اگر میں لاکھوں روپے کماتا ہوں تو وہ اس پر بھی خوش ہے۔ اگر مجھے کسی بات پر غصہ بھی آ جائے تو یہ میری بات آرام سے سنتی ہے اور کبھی کسی بات کو طول نہیں دیتی۔ ہماری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے آج تک اسے کبھی بھی پسینے میں یا گندا نہیں دیکھا۔ آپ یقین کیجئے، اس عورت کی وجہ سے میری زندگی میں سکون ہی سکون اور آرام ہی آرام ہے۔ لیکن دوستو، آج ہم اس حقیقت کو بلا کر ایک دوسرے کے ریپر کو پرسنالٹی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جب رنگ روپ کا ریپر اتر جاتا ہے تو ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ اپنے لائف پارٹنر چوز کرتے ٹائم اس کی باہری صورت دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی اندرونی صورت کو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا۔ یقین مانیے، آپ کی زندگی میں بھی ایک آئیڈیل لائف پارٹنر آ جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔